Hello everyone, my name is Augusto Louis A. Ico, and in this video, I will be talking about the Article 7, Section 1. So, it says that in 1987 Constitution, executive power shall be vested in the President of the Philippines. So, it means the President is the head of the state and head of the government and functions as the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. So, ang President ang naay power na mag-deploy or mag-approve sa mga any operations na kanang mga dagkong operations. So, example na ko ani kaya katong past ka which is the SAF 44 or the Mama Sapano kay di ba nag-wait lang ang mga armed forces na mag-approve si Ninoy Aquino para mag-request o back-up para matabangan kung nabuhat to maybe dili tanan niadto dito namatay na hurot katong 44 ka SAF. Instead of approving na mag request og backup, ulay nabuhat ang mga armed forces kay syempre ang president jud ang mosunod kay siya man ang higher chief sa armed forces. Instead nga i-approve niya, mas giuna pa niya ang pag-attend sa Toyota plant katong mga new cars nga design. So mas giuna pa to niya attend kaysa sa paglaan og time sa nahitabo sa SAF 44 which is same day. That's all. Thank you.